हेलो हाय नमस्कार मु मामुन आपण मन को स्वागत करछि हम यूट्यूब चैनल जामुन ओडिया ब्लॉग्स को। हैप्पी मंडे टू ऑल। आशा करछि आपण माने समस्त ही भलरे थिबे। मु तो मंदिर जाई कि आसी सारलिनी। आज पूरा माने बहुत बढ़िया दर्शन हला ठाकुरंकर, पूरा मन शांति पूरा हे गला। आ धन हाई कर दियो। पचातलु केमती अछंदी ए दो छोटा पले मने हम सामने बोले कि अच्छो भल है कि अच्छ। बोले और आज दिन ब्लॉग टा कौन हम चलते देखा आज ब्लॉग। चलते देखा चलो तो देखा चलिए मो मंदिर। आज मॉर्निंग टा पूरा स्टार्ट हम पूरा ठाकुर दर्शन अच्छी मम आज वीडियो बनाऊँ मोर भल बनई जे बाहरी गली मंदिर को। मंदिर रे पहुँची सारी आपण मानक भी ठाकुर को दर्शन करेबी। आमर से होचंदी प्रत्यक्ष देवता प्रभु सोमेश्वर। चलतु जीवा मंदिर। एबे मु आसी मंदिर रे पहुँची गली। देखंतु मंदिर रो गेटटा एठी ठाकुर माँ शिव पार्वती गणेश कार्तिक ये अच्छा वृषभ सहित यहाँ मंदिर भीतर को एंट्री कली। देखु यहाँ बेल गछ ये गोटे अच्छी किए किए कूओ देखी नो ये देखो गोटे कूओ अच्छी सीठी ठाकुर कूओ यहाँ ये ठाकुर ये फोटो अच्छी। पूरा मंदिर दर्शन करेबी आपण मानक वीडियो टी स्किप न करिकी लास्ट पर्यंत देखंतु। ठाकुरंकर किसी अलौकिक कथा जोटा मुझे जानी बापा और आई कठू शुणी से सहित सेयार करी। यहाँ देखो मंदिरटा पूरा मंदिर बाबा सोमेश्वर। ये गोटे भोग दुकान ये देखो आड़ा दीप दुकान। ये देखो वृषभ ठाकुर स्थापन जो मैंने कर सब बाहर स्थापन कर ठाकुर को। एबे चलो दर्शन करवा बाबा को। बाबा सोमेश्वर ओम नमः शिवाय। प्रभु समस्त मनस्कामना पूर्ण कर प्रभु। ये होचन माँ सावित्री। शिव भगवान तो तांका स्त्री पिला छुआ सहित सब एकाठी थांती। से जड़े ही ठाकुर जी फुल परिवार सहित थांती। ये होचंती प्रभु गणेश ठाकुर। प्रभु कार्तिकेश्वर। माँ पार्वती। माँ को पाखरे एतिकी प्रार्थना माँ समस्त को भलरे रखंतु। आउ ये जो ट्रेन एक्सीडेंट भाया दुख क्या भी न दिंतु। माँ समस्त मंगल करंतु, समस्त को भलरे रखंतु। माँ पार्वती दिव्य रूप दर्शन करंतु समस्ते माँ को। यहाँ मंदिर बाहर पाख ये देखो ये गोटे केते बड़ पोखरी। यहाँ टोपे भी पानी नहीं पूरा सुखी जाइए। ठाकुर रोषेईशाला फ्रंटा देखो से जो घर होती चलते ठाकुर को पूरा पाखर दर्शन करेबी। आ विश्वास मूल भगवान को जदि तुम भक्ति डाक ठाकुर निश्चित तुम डाक शुणे। पूरा पाखर ठाकुर को दर्शन करंतु। ठाकुर को देखु से जो लिंग जगटा टे खालुआ अच्छी। एक्चुअली ये लिंग आगुरी पूजा पाते बहुत वर्ष पूरा माने पुराणा कथा मुझे जोटा शुणी आईठू लिंग ये पूजा करते से पूजारी जी माने बहुत माने भक्ति ठाकुर प्रसन्न होते तो जो जिनटा आणिक छुआबू से सुना हो। सी आणिकी माने
ମଣିଷ ମାତ୍ରେ କି ଲୋଭ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ପନିକି ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଛୁଆଇଁ ଦେଲା। ଠାକୁର ଏଇଠୁ ଯାଇକିରି ଆମର ଯେଉଁଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରନାଥ ସେଇଠି ପାତାଳ ଫୁଟି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଗଲି ଈଶ୍ୱରନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷଭ ଦେବତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି ଏଇଟା ମୋ ଆଈଠୁ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଏମିତି ବହୁତ ହିଁ ଅଲୌକିକ କଥା ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ ନା, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ମାନେ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ କୁନି ବାଛୁରୀଟେ ଚରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି, ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଇଠି ଭାଇନା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ପାଇଁକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାଏଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ଏଇ ଭାଇନାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଆସୋସିଏସନରେ ଅଛନ୍ତି ହେଡ୍ ପୁରା, ଚିତ୍ତ ଭାଇନା। ଭାଇନା ମାନେ ଆମର ସବୁ ଚିହ୍ନା। ଯଦି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ଦରକାର ଯଦି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର। ଭୁଲ କାହିଁ କରିବେ। ହଉ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ମନ୍ଦିରରୁ। ଆଜି ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ। ଏଇଠି ମମି ଅରୁଆ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଘିଅ ପଡ଼ିଛି ଭାତରେ। ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଧନଦ ବାବା କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ଆଈ ନାତୁଣୀ ଏଇନେ ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେବେ। ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମମି ତାକୁ ଦିଟା ଥୋଇବୁଟି, ତତେ ବାଡ଼ଉଛି। ତ ବାବାକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବି ରହ। ବାଡ଼ଉଛୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କରିଦେ ଘରୁ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ। ବାହାର ଯା ଆମ ଘରକୁ, ବାହାର, ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ମତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଖରାରେ ନ ଶୋଇକରି। ଏଇଟା କାଉଟେ ମାରୁଛି ସେ। ସିଏ କେବେ କାଉ ଆଇ ନାତୁଣୀ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ପରେ ସେଇଠି ଆଇ ଗୀତ ବୋଲିଲାଣି ଆଉ ନାତୁଣୀକୁ ଝୁଲେଇଲାଣି। बढ़िया नाचिल थैंक यू। तो निज
ଦେଖି ଗୀତ ବୋଲେ ନାଚୁଛି ଦେଖେ। ଆମର ଦିଟା ସିଟ୍ ଥିଲା ମିଟୁରେ ଆମେ ବାପା ମା ନଡ଼ିଆ କୋରା ହେଉଛି ଆଜି ରାତିରେ ପିଠା ହବ। ଖାଇନା ପୁଣି ମିଶିକି ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ମନକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।